ova paprika babura. Paradajz paprika, dobro, sve jedno. Ovo. Nije mi ovo za punjenje kupusom, neću punje. Znači ovu. I treba će mi kesu. Serviranje kupus nam je odvojen, gospođo. Dobro, ali samo da on vidi. Znači kupus nam treba. Ja ću to sve tebi vratiti. Paradajz. Treba će mi malo mrkve. Treba će mi ovi zeleni paprika 1 kilogram. I moraš birati malo veći. Samo da mi je zdrava s polja. Da su one Po sebi. Pa ja ću probrat ovih. Rekao je li ista cijena ovih crvenih? Ove zelene. Gdje su paprike? Vidim ja. Kakva je salata? Premekano. Ovoga. Pozdrav drugari! Eto vidjeli ste, bili smo na pijaci, kupili smo sve što nam treba i danas pravimo zimnicu. Dakle, pravimo ove paprike punjene kupusom. Znači sve smo fino probrali, izabrali. Paprike moraju biti čiste, ne smiju biti nigdje oštećene. Kupus također treba da bude čist. Sve ovo treba da bude oprano i da škripi. Čujete li pod rukom? Tad je kupus spreman, naravno kasnije ćemo sve ovo fino da očistimo, ali bitno je da smo oprali. Ovdje smo skuhali znači vodu i alkoholni ocat. Evo vidite, zadržala sam flašu, znate onaj birvaktilski stari, da vam pokažem šta sam stavila. Omjer ćete imati sve u opisu videa, znači šta ide u ovaj recept. Ja budala se nisam sjetla, trebala sam prvo skuhati vodu, pa onda ići jurcat po pijaci, dosad bi se ohladila. Sad moram čekati da se voda ohladi. Dakle, voda mora biti hladna, ni mlaka, hladna mora da bude. Ovo možete skuhati navečer i taman do ujutru se ohladi. Isto tako možete uraditi i sljedeći postupak koji je jako bitan, a to je da se kupus nariba i da se osoli. On treba da stoji što duže to bolje, da pustite kućinu. Kad pustite kućinu, on treba da se dobro rukama ovako izgnječi i onda se filuju paprike. Dakle, vodu i kupus možete pripremiti već navečer i sutra ujutru ovako krenete, znači sa ostatkom posla, za pola sata ste gotovi. Da vidimo šta ćemo mi sljedeće da uradimo, jeste da očistimo paprike i da naribamo ovaj kupus. Znači, evo ja sam pripremila ovdje jednu dugu zdjelu, pobježe mi paprika, kuće žbuna. I imam ovaj ribež za kupus, namjenski kupila sebi, valjda će mi prsti ostati čitav, vidjet ćemo, nemam pojma. Dakle, izribati kupus, osoliti, sve ću vam ja tu sad usput pokazati. Idemo! Kuhaj i peci. Da napomenem još, znači treba će nam, eno vidi, baš u so uleti. Treba će nam, znači, hajde, bolan zađe, so i biber u zrnu. Eto, to sam bila pripremila da vam pokažem i smetnu suma, meni kupus u glavi. Dakle, kupus ćemo, znači, očistiti od te sredine. O, jest, pun, fin, baš joj je krasno. Povrće domaće, vidite kako je nabijen, krasan. Znači sada idemo na ribanje. Evo naribali smo tek pola glavice, sad ćemo ovo fino poravnati. Posoliti ovako, znači onako kako zagrabite ovako svojim prstićima. I na ovo ribamo sljedeću polovicu. Eto. Vi to sve po svom, koliko vam treba kupsa, koliko paprika, apsolutno nije problem. Nakon što smo sve izrendali i svaki sloj, znači nakon pola glavice sam solila, sad ćemo opet da posolimo. Ja sam stavila ovdje 5 kašika soli, sve zavisi, znači i sad ćete rukama, znači kupus dobro da izmiješate i da ga sve ovako gnječite
da potrošite malo kalorija, a so će što bolje da prodre u kupus. Nakon što smo kupus dobro izmiješali, izgnječili, fino ćemo da ga pokrijemo sa čistom krpom i ostavimo minimum 1, 2, 3 sata da pusti sok. Dok ono sve fino stoji, kupus, voda se hladi, mi ćemo fino lagano da čistimo paprike, da vidimo možemo li mi nju ovako probušiti prstom. Ja tako nekako najviše volim. Evo ga, vidite. Samo ćemo povati ovo sjemenje, odvojiti znači od mesa. A bit će guravo natrpati ovo kupusom, ovako malo, vidite. Ali zato kad je razrežete ima da bude top. I tako znači kad je fino ispraznimo od košpica, znači redamo na jednu suhu tepsiju i sve tako redom i one treba također da su suhe kad budu spremne za punjenje. I evo nas hamam pri kraju. Evo ovdje sam pripremila na jednu staru tepsiju ovako 2 velika. Bilo sam planirala samo 2 velika galona, ali izgleda da će mi trebati još malo, pa nek imam i ovih malih za svaki slučaj. Ako mi ostane paprika, napravit ću sataraš. Ako mi ostane kupusa, mogu napraviti pitu. Eto, ja ću sada fino, znači ovaj kupus dobro trebamo ocijediti. Paprike ću prebaciti na ovu krpu odmah ovdje. Ovu sam jednu papriku ostavila maksus da vam pokažem. Znači vidite ovo dno dole, ovu sitnu crnu tačkicu. Nemojte da je ostavite, znači morate je izvaditi. To vam je ostatak od onoga cvata kad se ona razvijala, jel? To fino ostavite, očistite, bacite i ovako paprika da izgleda. Eto. Vidite ovo vode koliko je, samo sekundu da nagnem. Pogledajte. Sve to treba fino dobro ocijediti. Ja ću ocijediti na ovu tepsiju ovamo da se ne bi gužvalo, znači ovdje. Nakon što smo sve fino ocijedili, znači oprali zdjelu da nam ne smeta, da se ne povlači, idemo mi fino lagano završiti ostatak posla. Znači ovaj ocijeđeni kupus, njime ćemo da punimo paprike. Znači gledajte da što bolje papriku napunite, ali da paprika ne pukne. Znači kad stavite kupusa unutra, razbijte ga prvo malo, ovako da nije ovo sve u grudama. Znači dobro natrpajte iza strana, da paprika ne ostane prazna. Eto, kad je fino napunjena, redamo u jednu tepsiju da se ne bi maltretirali odmah s teglama. I tako sve znači do kraja. Nakon što sam jedan dio nafilovala, napunila kako god hoćete, sad ćemo fino da slažemo. Znači, tegle smo sterilisali jedno 10 minuta na 100 stepeni, znači negdje u toku procesa možete tako fino redajte da što više prostora zauzmu. Nakon što sam ja to fino napunila, sad ćemo da ubacimo ovako sa strana malo bibera. Sad ćemo fino da ih pritisnemo. Ovo nam služi da ne paprika gore isplivala sad kad je zalijemo. Malo mi je nezgodno s ovom kutlačom, pa ću ja to fino ovako sa svojim malim pokalčem. Sad znači zaljevamo papriku. Znači mora biti dobro hladna voda. To smo znači odmah na početku rekli. Voda i ocet se skuhaju, to proključa, sklonite i dobro ohladite. Evo samo još malo. Tako. Vidite sad. Ovako upunjenu teglu ćemo samo ovako lagano znači da poklopimo i ostavimo. Sutradan ujutro, znači nekih 12 do 15 sati, svejedno je, pogledate koliko je vode popilo. U slučaju da treba dosuti još, dospite vode, ostaće vam sigurno. Znači voda mora biti iznad paprika bar jedan prst. Paprike ne smiju biti na suho. Eto, znači samo ostavimo
i to je to. Idemo sa drugim galonom. Evo, dragi moji, odstajalo je 12 sati. Ja imam rezervne vode, sad ćemo da vidimo da li nam treba vode, ako treba dosipamo, ako ne treba zavrćemo i na hladno mjesto. Znači, tegle nismo zatvarali, samo smo lagano poklopili. Kao što vidite, ne znam koliko vidite, evo voda je iznad nivoa plastike i paprika. Naravno, vode ovdje u ovom slučaju ne treba dosipati. Vjerovatno je to iz razloga što sam ja jako dobro iscijedila kupus i prilikom isto tako punjenja paprika kad sam prstom gurala još je više tekućine izlazilo i pretpostavljam da je to razlog jer nema drugog razloga da ne pokupite tekućinu, što je u ovom slučaju za mene odlično. Eto, dakle, kao što rekoh, ovo sada zatvorite i to je to. Mora se držati na hladnom mjestu i bit će spremne za nekih 20 do mjesec dana da se konzumiraju. Eto, nemojte me pitati može li na tavan, ne može na tavan, neko mi je pitao, tavani su uvijek topli. Znači podrum, neka smočnica, frižider, u mom slučaju to će biti frižider, zato sam, evo, baš sam dobro izmjerila i dobila 2 tegle onako kako sam i planirala. Taman mogu stati u frižider, moja zimnica spremna, eto. Eto, dragi moji, vidjeli ste vrlo jednostavan recept, a odlična zimnica. Znači, treba vam jako zdravo povrće, znači bez oštećenja, da nije uvehlo, znači mlado, svježe, bez ogrebotine, bez tačke jedne, eto što bi se ono tako reklo, jel? Trebaju vam jaki prsti, jer mene su baš prsti zabolili dok sam ja ovo sve fino izbušla i nafilovala, ali vrijedi. Eto, nadam se da vam se video sviđa, da će vam koristiti za ovu zimu i svaku narednu. Lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Do sljedećeg gledanja, čao! Probajte! Prijavite se na kanal i pratite najnovije recepte iz kuhinje Kuhaj i peci.